आजिर स्पेशल देखामा सावित्री स्पेशल जेहेतु कहिछु तो एटा आसी जबा सावित्री स्पेशल साड़ी दांती साड़ी कहसु हमें एटा बहुत जन नेले न सावित्री लगी आ नै भी पारबे आके एटा देखो ना चल ऑफिशियल पैटर्न भी लागवा आउ साड़ी एटा गुटे एंता साड़ी है जे सब बेले अवेलेबल हेइ ना पारसी आ बहुत सुंदर लागबा पूरा न्यू कलेक्शन है एटा होची तार एटा आंचल देखला एटा ब्लाउज आसबा ब्लाउज पीस वर्क एटा सब एज ग्रुप वाले एटा पिन्हि सब एज ग्रुप रे पिन्हि पारबे एटा देखो गुटे साड़ी रो क्वालिटी देखो स्टार सॉफ्टटा आंचल दी देखो साड़ी रो आइतार आंचल रे भी सेम वर्क आसबा माने सप्ता थाई कि ब्लाउज पीस वर्क भी हां रंग भरा काम हिचे प्रीमियम वर्क करा छै देखो इन दान साड़ी माने गुटे मात्र दुकान संबलपुर सांची मेरे हैंडलूम रे ही आपण माने पाई पारबे देखो नवा डिजाइन रे आइसे ई डिजाइन हमें पाटर देखि देना हां ए देखो कॉटन रे जे फर्स्ट टाइम केनता काम करा छै देखो साड़ी रो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लागु छै ए देखो तार आंचल शेप लाइक शेप 9600 टका सब पैटर्न रे अछि 5600 रे 5600 रे सप्ता वाला बॉडी मिली जाउ छै सप्ता वाला आंचल भी मिली जाउ छै इधरे ब्लाउज 7300 मात्र 7300 टका नवा डिजाइन रे सप्ता अछि आ गला वीडियो रे एंदा टाइप रे गुटे पाटर देखै देलु गला वीडियो रे एटा देखले आंचल आ बॉडी देखो गुटे सप्ता भी देखो गुटे नवा स्टाइल रे अछि 7000 ये कॉटन साड़ी रो सेक्शन एटा देखो कॉटन साड़ी संबलपुरी साड़ी देखो ई जगह नु ही सब प्रकार रो साड़ी देखो आपण में देखबाली पाबे तो जाऊ ताको न परजमा तो देखो फिर तेरे स्वागत सबको जोहार जय मां समले रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस मान को सांची मेर हैंडलूम परिवार तरफ रु आजिर वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत आज कॉटन स्पेशल है कॉटन डे है तो आज कॉटन रे बढ़िया बढ़िया साड़ी माने हमें देखमा किछि किछि नुआ देखमा आउ गुडे इन्फॉर्मेशन में दे देउ छै जे सांची मेर हैंडलूम रे संबलपुरी साड़ी आपण 700 टंका रु पाएबे 700 टंका रु पाएबे 700 रु नेकरी हमर पाखे कॉटन साड़ी 50000 टंका तक अछि 50000 जगह अवेलेबल छै आउ बहुत भेराइटी पाएबे खाली वीडियो रे काना कि हमें लिमिटेड ही देखे पारसो किंतु जेन माने जदी आसबे बेले माने बहुत जिंस पाई पारबे आउ आमे पर्टिकुलर हैंडलूम के ही बेसी फोकस करसो हमर जेनटा चिराचरी हस्त कला जेन हाथ बुना अछि सेटा के ही हमें फोकस करसो आ ओरिजिनल संबलपुरी आपण हमने पाए सोवला जे जमे के अबे जेंसी मुहूर्त रे आसबे आपण माने 700 नेकरी 50000 जाक संबलपुरी साड़ी पाटो साड़ी हमर पाखे 4000 टंका रो नै करी 80000 टंका तक अच्छे आपण माने आसबे विजिट करले सेटा देखि पारबे दाम के कलेक्शन एक्सक्लूसिव कलेक्शन सेटा वीडियो रे परमिशन नै थे हमको वीडियो रे देखाबा लागि बोली तो आसी करी देखले आ ठीक बेटर जिंस देखि पारबे एड्रेस के जाम रहो एड्रेस ता हो जे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल अच्छे सेंट जॉन स्कूल रो पूरा ठीक गेट सामना रास्ता रो ऑपोजिट रे गली अच्छे से गली भितर ही हमर दुकान अछि जदी भी जान वाले कंफ्यूजन होबा गूगल रे भी सर्च करले सांची मेर हैंडलूम सर्च करके डायरेक्शन सेट करके आराम से आसी पारबे या आपण माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे जेंसी साड़ी पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करबे आ ताको केतेडा एक्सक्लूसिव साड़ी हमें देखाम जेंटा की परमिशन आनी छु तो से भितर भी आपनकर बहुत मजा लागबा देखबा लई आजिर वीडियो रे तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करवा देखमा आजिर स्पेशल कलेक्शन देखमा आज देखमा संबलपुरी साड़ी जेहेतु सावित्री वास पास के आसु जे तो तार शॉपिंग स्टार्ट हे गला न स्टार्ट हे गला लोग यानी जार मन पसंद कलेक्शन से माने एवरी ही रखी बसबे से समय के तो मिले नहीं यहाँ चिनी बेस्ट एटा देखुन ब्लाउज वर्क अछि पाटो धड़ी रे अछि हां पाटो धड़ी रे अछि आ कोणार्क चक्र रे डिजाइन हिचे एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी रे देखुन बहुत ही सुंदर लागु छै आपण माने नै पारबे कलेक्शन 7300 टका मात्र 7300 टका तार पर देखमा एबे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे एटा ऑफर प्राइस अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखुन एटा होचे तार आंचल आ बॉडी रे देखमा बॉडी 6500 टका रामा ग्रीन कलर मात्र 6500 रे 6500 देखुन संबलपुरी साड़ी रो भी देखुन स्पेशलिस्ट सांची मेर हैंडलूम ताकोनु देखुन आजिटर कलेक्शन सब लेटेस्ट आ नवा आसीतबार कलेक्शन आ आज का स्पेशल कलेक्शन भी अछि से लेवल वीडियो के वेट करतो एटा होचे देखुन मेहंदी रे रेड कलर कॉम्बिनेशन पूरा सावित्री स्पेशल लिखा होचे आ पूरा चॉइस आसबा ई साड़ी में एटा होचे तार ब्लाउज पीस वर्क 7300 मात्र 7300 टंका देखो मेहंदी रे रेड कलर कॉम्बिनेशन रो बॉर्डर अछि बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र 7300 टंका
তারপরে দেখমা তারপরে এইটা গুটে দেখমা স্টার ধড়ি রয়েছে হ্যাঁ স্টার ধড়িরে আছে এটা भी 7300 আসবা ये देखो आंचल इथरे भी ब्लाउज वर्क मिली जीवा ब्लाउज पीस वर्क टी ब्लू रे रेड कलर कॉम्बिनेशन ଅଛି आ बॉडी देखो टी ब्लू रे रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन एटा फैंसी बॉर्डर रे আছে 6500 टका मात्र 6500 देखो बेबी पिंक ब्लू धड़ी आंचल रे फैंसी बॉर्डर हां आंचल 6500 बॉडी देखो मात्र 6500 टका रे देखो आपण नै पारबे कलेक्शन सांची बेर हैंडलूम संबलपुर रो आपण विजिट करू बहुत बढ़िया कलेक्शन आसी 7200 मात्र 7200 टका देखो नवकोठी पैटर्न रे अछि देखो आंचल विथ ब्लाउज वर्क आसी जीवा ब्लाउज पीस वर्क मस्टर्ड येलो रे रेड कलर पूरा कॉम्बिनेशन बॉडी देखो मस्टर्ड येलो रे और रेड धड़ी आंचल क्वालिटी दिछि साड़ी रे देखो आपण देखो ई टाइप रो कलेक्शन सावित्री व्रत के खोजबे तार पाके आ मिले भी नै से समय के यानी 7500 टका पड़बा ये देखो ना आंचल एटा होचे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि टी ब्लू रे रेड मात्र 7500 टका देखो आपण नै पारबे कलेक्शन एटा देखमा गोटे न्यू टाइप रो स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि बेबी पिंक रे जा हां बेबी पिंक रे मेरून धड़ी आंचल मेरून धड़ी आंचल अछि कलर्स रो आंचल अछि 8700 टका मात्र 8700 टका और बॉडी देखो 8700 टका रे देखो आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एटा देखमा मस्टर्ड येलो रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि 8800 टका 8800 टका एटा होचे आंचल एटा होचे ता बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागै देखो कलेक्शन टा आपण माने एटा नै पारबे तापर देखमा कंट्रास्ट कलर अछि देखो एटा देखन पूरा पाटा वाली लागबा पाटा फाई कलर पूरा अछि आंचल देखो आंचल आ पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर दिखै मात्र 8000 टका देखो आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन एटा देखमा पिस्ता ग्रीन रे अछि 8200 टका आसबा 8200 टका स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर भी बहुत वैरायटी अछि जेंटा कि सबुथिर प्राइस माने अलग अलग रहसी एटा देखो ना आंचल क्वालिटी जानि गिरी रहसी एटा होचे तार बॉडीटा बॉडी देखो स्टैंडर्ड एटा गोटे नवा इसी पेंगुइन डिजाइन रे 9000 टका आसबा पेंगुइन डिजाइन रे देखो संबलपुरी साड़ी नवा ये देखो ए देखो आंचल आंचल तार ब्लाउज पीस एटा सूता धड़ी रे अछि आ बॉडी देखो सूता धड़ी रे भी यानी क्रेज अलगा प्रकार अछि देखो पेंगुइन डिजाइन बॉर्ड डिजाइन बहुत बढ़िया अछि हां कपर सल्फेट रे बॉर्डर मिली जिबा टेराकोटा आ बॉडीटा मेजेंटा कलर रे अछि ई कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत कम आइसी देखले आंचल आ बॉडी देखो एटा आसबा 8000 टका मात्र 8000 टका रे देखो एटा भी सूता धड़ी रे मिली जिबा एटा देखमा 9500 टका 9500 9500 टका रे देखो ना एटा होचे तार आंचल आओ बॉडी देखो केते सुंदर लागै देखो कलेक्शन आपण नै पारबे इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली जिबा बहुत बढ़िया ब्लाउज वर्क डिजाइन करा है छे ब्लाउज पीस पत्तर डिजाइन रे तापर देखमा एटा आसबा दांती पैटर्न रे अछि 8800 टका 8800 देखो 8800 टका रे आपण नै पारबे एटा देखो ना आंचल काम हिचे ब्लाउज पीस एटा होचे तार ब्लाउज एटा देखो पूरा बॉडी रे देखो सब यूनिक देखो नवा नवा डिजाइन फर्स्ट टाइम ही कलेक्शन माने प्रयास ये देखो आज वीडियो रे एजेंडा देखु छन संबलपुरी साड़ी रो देखो बेस्ट कलेक्शन एटा आसबा शंख पैटर्न रे अछि 9200 टका देखो ना चल आ बॉडी देखो 9200 टका मात्र आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन तारपरे एटा उठी देखमा 10500 टका आसबा 10500 थरे एटा रील्स ते बनै दिला बहुत ही वायरल दिला फिर ये देखो नवा कलर है नवा आइसे
এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল শঙ্খ চক্র গদা গদা পদ্ম। পদ্ম আছে এটা হচ্ছে তার বডিটা বডিটা দেখুন 10,500 ଟଙ୍କା। মাত্র 10,500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଏଟା ନେଇ ପାরবে। এটা ଗୋଟେ ଦେଖମା ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଅଛି হুম ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ হুম এটা প্রাইসটা হিডেন রহবা হুম এটা দেখুন তার আঁচল আঁচল এটা ব্লাউজ হচ্ছে তার পিস। ব্লাউজ হুম এটা পুরা বডি দেখুন কলর দেখুন ইংলিশ কলর রে আছে হুম। ଆପଣ ମାନେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ପାରବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଅଛି ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ କଲର କମ୍ବିନେସନରେ ଆପଣ ନେଇ ପାରବେ यहाँ देखमा ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ଆଇଛି এই ডিজাইনটা ଆମେ ପାଟରେ ଦେଖିଦେଲା ହଁ এটা দেখুন কটନରେ এই যে ফার্স্ট টাইম কেনতা কাম করা হয়েছে ଟିକେ দেখুন ଶାଢ଼ୀର ବହୁତ ହି ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗୁଛି এটা দেখুন তার আঁচল সেফ লাইফ এটা আসবা সেফ 9,600 ଟଙ୍କା 9,600 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି वाला कलेक्शन এটা ଗୋଟେ ଦେଖମା ନୂଆ ଧଡ଼ିରେ ଅଛି ହୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହେଇଛି 9,300 ଟଙ୍କା 9,300 9,300 ଟଙ୍କାରେ এটা হচ্ছে হেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মর আঁচল আর পুরা বডি দেখুন অলগা প্রকার লাগুଛି ধଡ଼ି ତାର ସବକନ ୟୁନିକ୍ ରହୁଛେ ସବୁ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ସାଞ୍ଚିମେର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ এটা ମିଳୁଛେ আসবা 5,600 ଟଙ୍କା ସବୁ ସପ୍ତା unique। ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି 5,600ରେ 5,600 ରେ ହୁଁ। ସପ୍ତା वाला ବଡି ମିଲି ଯାଉଛି ଆঁଚଲ ବି- ସପ୍ତା वाला ଆঁଚଲ ବି ମିଲି ଯାଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାହିଁ ଆସେ ହୁଁ ଯଦି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଆସେ ବାକି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ରେଟ୍ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କନୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଲର୍ ସବୁଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣମାନେ এটা সিডি সপ্তা আছে হ্যাঁ মুজা অর্ডর କରିପାରିବେ 5,800 ଟଙ୍କା 5,800ରେ ହୁଁ। সিঁড়ি সপ্তাহ দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 5,800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ଆପଣମାନେ এটা ନେଇପାରିବେ ସାଞ୍ଚିମେର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ এটা ବି দেখুন ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖୁন 7,300 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 7,300 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ଦେଖୁন। ଡିଜାଇନ ରେ ସପ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପାଟର ଦେଖେଇଥିଲୁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଚଲ ଆଉ ବଡି ଦେଖୁন ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ଦେଖୁন ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି 7,300 ରେଟ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖୁন ମାତ୍ର 7,300ରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ quality ର ସ୍ପେଶାଲ ହୁଁ। ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ୍ এটা আসবা 7,000 ଟଙ୍କା ओनली 7,000 দেখুন মাত্র এটা 7,000 হচ্ছে টাকা তার আঁচল এটা হচ্ছে হচ্ছে তার তার body টা। পুরা বডিটা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন বহুত হি খাস লাগুছে কলেকশনটা তারপরে দেখমা এটা আসবা 7,200 ଟଙ୍କା 7,200 তেলিয়া রুমাল হুম এটা দেখুন আচল আঁচল ବି ମିଳିଯିବା ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ আর বডি দেখুন ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন 7,200 ଟଙ୍କା এটা ବି আসবা 7,300 বড ডিজাইন রেট বড় বহুত সস্তা ডিজাইনে আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার আঁচল আচল আর এটা পুরা বডি দেখুন মাত্র 7,300 ଟଙ୍କାରେ ନେଇ পারবে মিলন সপ্তাহর কালেকশন এটা আসবা 9,700 ଟଙ୍କା 9,700 দেখুন 9,700 ଟଙ୍କା এটা দেখুন আচল আর পুরা বডি দেখুন 9,700 ଟଙ୍କାରେ দেখুন আপনারা ନେଇ পারবে কালেকশন এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଟେ ଅଛି হুম ये देखो ना आचल ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ବି ମିଳିଯିବା হুম এটা আসবা 10,500 10 ଟଙ୍କା 10,500 দেখুন ক্লাসিক সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন মিলন সপ্তাহ আছে দেখুন বহুত হি রয়্যাল লাগবা পিন্ধিবে বেলে তারপরে দেখমা মাছ সপ্তাহ वाला শাড়ি হুম মাছর সপ্তাহর আর বাঁধর কেন্দা কাম হয়েছে দেখুন এই টাইপর শাড়ি হানি বহুত হি লোক মাগুছন দেখুন এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন এটার প্রাইস আপনার ফোন করে পচারে পারবে যে শাড়ির প্রাইস না কহাবা এটা ଗୋଟେ দেখমা ব্লাউজ থাইগিরি আছে ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আসবা বহুত সুন্দর শাড়িতে এটা আসবা 11,000 ଟଙ୍କା 11,000 ଟଙ୍କାর দেখুন এটা আঁচল হুম এটা তার বডিটা তার বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে দেখুন স্টার আর চক্র স্টার সবটা আছে
एथिरे ब्लाउज वर्क भी बहुत सुंदर आ जदी भी आपण भल से देखि ना पाले फोटो मागबे आपण फोटो मिली जिबा स्क्रीनशॉट करबे जेन साड़ी दरकार फोटो पठाबे सेही साड़ी रही फोटो आपन को पठे दिया हबा तापर देखबा ट्रिपल माछ सबटा देखो एटा तुलसी चौरा डिजाइन रे अछि एटा होचे तार आंचल डबल बॉर्डर रे अछि बहुत ही सुंदर लाग देखो कलेक्शन दा एटा आसबा गोलाप फूल डिजाइन रे 11300 टका अच्छा आ बॉडी देखो केते बढ़िया दिस देखो सब नवा नवा डिजाइन 12500 टका এটা চাও आ बॉडी देखो सब तारपरे न्यू एबे एंड देखमा यूनिक डिजाइन रे 9200 टका आसबा 9200 टका 9200 बहुत सुंदर बॉर्डर अछि एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर आ अछि सबटा भी गुटे नवा स्टेज अछि हां नवा डिजाइन रे पेरे पेरे डिजाइन अछि एटा गुटे देखनु परभा डिजाइन रे अछि ट्रिपल सबटा भी अछि हां परभा डिजाइन अछि ट्रिपल सबटा अछि रामा ग्रीन रे ब्लैक अछि अच्छा आ बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लगे देखो आज संबलपुरी साड़ी भी देखो रॉयल कलेक्शन सब देखा होचे आ ई टाइप रो वैरायटी ई रेंज रो देखो आपण माने खोजबे बेले भी ना अपन गाई एटा देखो ना आचल आ बॉडी में सब नंबर 1 क्वालिटी संबलपुरी हैंडलूम साड़ी देखो आपण देखो छ सांचीमेर हैंडलूम रे आपण को जदी बिहा गरिया बडू गरिया कि किछि एंदा ओकेजन अछि संबलपुरी हैंडलूम प्रोडक्ट दरकार अछि आपण माने विजिट करूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब इन मिलूँ ये देखो ना आचल अच्छा तार बॉडी देखो बहुत बढ़िया लगे देखो मिलन सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि एनिमल पैटर्न रो अछि तापर देखमा तीन चारटा कलर जेन अछि बाहर कर तापर देखमा एटा देखो गोटे साड़ी रो क्वालिटी देखो स्टार सॉफ्टा आचल डी देखो साड़ी रो इधर आंचल रे भी सेम वर्क आसबा माने सॉफ्टा थाई कि ब्लाउज पीस वर्क रे भी हां रंग भरा काम हिचे प्रीमियम वर्क करा है देखो आ इन दान साड़ी माने गुटे मात्र दुकान संबलपुर सांची मेरे हैंडलूम रे ही आपण माने पाई पारबे ऑल वैरायटी पाटर रहू कॉटन रहू तार परे आजिरर स्पेशल देखामा सावित्री स्पेशल जेतु कहि छु तो एटा आसी जिबा सावित्री स्पेशल साड़ी दांती साड़ी कहसु हम एटा बहुत जन नेले न सावित्री लागि आ नै भी पारबे आके एटा देखो ना चल ऑफिशियल पैटर्न भी लागवा आउ साड़ी एटा गुटे एंता साड़ी है जे सब बेले अवेलेबल हे नै पारसी आ बहुत सुंदर लागबा पूरा न्यू कलेक्शन है एटा होची तार एटा आंचल देखला एटा ब्लाउज आसबा ब्लाउज पीस वर्क एटा सब एज ग्रुप वाले एटा पिन्ही सब एज ग्रुप रे पिन्ही पारबे आ केभे साड़ी पुन्ना नै लागे इतार कलर देखि तमा इंग्लिश कलर रे गुटे अछि देखु इधर प्राइस का रहबा इतार प्राइस आसबा 9600 टका 9600 टका देखो गोटे सुंदर स्पेशल कलेक्शन आपण नै पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर एटा ऑफिशियल लागि भी नै पारबे केतेरा कलर अछि जहा के जन कलर पसंद सबुत रे ब्लाउज रे भी सेम पैटर्न आसबा खाली कलर माने अलग अलग रहू जे एटा देखुन ब्लू रे अछि डीप ब्लू रे देखुन अच्छा एटा देखुन तार ब्लाउज टा एटा देखुन पूरा बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागु देखुन कलेक्शन टा केतेटा कलर अछि देखुन एटा आसला मेरून कलर सेम प्राइस आसबा 9600 टका सब 9600 लगा देखुन जहा के जन कलर पसंद लाबा जल्दी बुकिंग करबे एंदा स्पेशल कलेक्शन रहे ही नहीं ऑर्डर करबार प्रोसेस बहुत ही सिंपल स्क्रीनशॉट करूँ ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठो एड्रेस पेमेंट देके ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे एटा येलो कलर रे अछि एटा देखुन तार आंचल बॉडी देखुन येलो कलर रे अछि एटा बढ़िया लागु देखुन साड़ीटा
তার আমি 5টা কলর দেখলা এটা দেখুন নয়া আইছি কলরটা কফি কলর রে আছে ধড়ি भी তার শাইনিং আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে দেখুন পুরা বডি দেখুন কত বড়িয়া গর্জিয়াস কালেকশন তারপরে আজিরর এক্সক্লুসিভ যেটা সেটা দেখমা বুনকর কালেকশন লাইট কলর রে রেড কলর रो কন্ট্রাস্ট বর্ডর আছে আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কলর কম্বিনেশনটা তারপরে ব্ল্যাক রে গুটে দেখমা এটা भी হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে দেখুন পুরা বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে গর্জিয়াস লাগুছে এই কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন এটা হচ্ছে তার আঁচল সবু নয়া নয়া কলর কম্বিনেশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া একটা সুন্দর সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন আপনারা মানে নেই পারবে ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা সবুতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মানে সবু শাড়ি রে ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা এই এক্সক্লুসিভ প্যাটার্ন রে সবুতরে ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা তারপরে দেখমা এটা দেখুন অরেঞ্জ রে पर्पल कलर रो बॉर्डर আছে হাতিরা দেখুন ডিজাইন যেটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন অরেঞ্জ রে পার্পল ধরে আঁচলর কাম করা হয়েছে তারপর দেখুন এটা শঙ্খ প্যাটার্ন রে আছে আঁচল দেখুন শাড়ির কেনা কাম করা হয়েছে যে বহুত হেভি লাগুছে দেখলে আঁচল এটা হলা দেখুন পুরা বডি দেখুন শঙ্খ ডিজাইন র भी দেখুন বহুত চাহিদা রহুছে যেমন বিনা वाले চাহিদা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মিলে আপনারা নিয়ে পারবে সাঞ্চি হ্যান্ডলুম সম্বলপুর র তারপর দেখো এটা হচ্ছে কাশ্মীর শাড়ি কাশ্মীর শাড়ি দেখুন আঁচল কলরটি দেখুন কাম দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কাশ্মীর শাড়ি দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বহুত ही সুন্দর দিশবি শাড়ি তারপর দেখমাম আজিরর লাস্ট কালেকশন ইংলিশ কালার আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা যেন শাড়ি বলবো প্রাইস না কোয়া হবার আপনারা ফোন করে পছরে পারবে যে আপনারা ভিজিট করুন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রে সব কালেকশন আপনারা বাছবে যে নেই পারবে আর কালেকশন আছে লেকিন ভিডিও এতকি হলে ন যাও দেখে भी না পারো আপনারা ভিজিট করুন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম আর কালেকশন মানে নিয়ে দেখি নেই পারবে তো আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলা কমেন্টে কোন ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেলকে পড়াতে আছে আমরা সাবস্ক্রাইব করুন তো এই ভিডিও নেট করুন ফের নেক্সট ভিডিওতে জয় মা সামনে।